आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, हमने अंबिया सीरीज़ की पिछली वीडियो में आपको हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की मालूमात बहम पहुँचाई थी। हमारी इसी सिलसिले की आज तीसरी वीडियो में हम जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में मालूमात और उनके दौर में पेश आने वाले अहम वाक़यात से आपको आगाही फराहम करेंगे। जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम साबका अंबिया में एक ख़ास अहमियत और फ़जीलत के हामिल हैं। इनकी खुसूसियात और फ़जीलतें क्या हैं, ये आपको मालूम होगा हमारी आज की वीडियो आखिर तक देखने से। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि हमारी आज की इस वीडियो में क्या है। नाजरीन, अल्लामा नजमुल हसन कर्रारवी ने अपनी किताब तारीख़ इस्लाम के सफ़ा 128 पर बयान किया है कि मुअर्रिखीन का बयान है कि जब जनाब यरुद की मौत का ज़माना करीब हुआ तो उन्होंने अपनी औलाद को जमा करके उनको खैर बरकत की दुआएं दीं और जनाब इदरीस को अपना वसी बनाया और खुसूसियत के साथ उन्हें औलाद काबील के साथ रिश्ते ना करने की हिदायत की और कहा कि हमेशा मुगारतुल किन्स यानी कब्र जनाब आदम के करीब नमाजें पढ़ते रहना। फिर उन्होंने अपनी औलादों को, जिनकी तादाद उस वक्त 40 थी, हुक्म दिया कि अव्वल तो तुम इस पहाड़ से नीचे ना उतरना और अगर उतरना ही पड़े तो फिर औलाद काबील से रिश्ते ना करना और ताबूत आदम को हमरा लेते जाना। नाजरीन, बयान किया गया है कि हज़रत यरुद के 40 लड़के और लड़कियां थीं। उन सब में छोटे जनाब इदरीस थे, लिहाजा जनाब यरुद ने जनाब इदरीस को अपना जानशीन बनाया। नाजरीन, ये भी बयान किया जाता है कि हज़रत शीस के बाद से हज़रत इदरीस पैगंबर तक 1562 साल की मुद्दत के अंदर कोई नबी मबऊस नहीं हुआ। जिन लोगों का इन दोनों नबियों के दरमियान जिक्र मिलता है वो वसी थे और खुसूसी तौर पर इसलिए काबिल एहतराम थे कि उनके सुल्बों में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुक़द्दस जलवा फिगन था। अल्लामा नजमुल हसन कर्रारवी अपनी इस किताब तारीख़ इस्लाम में बयान फरमाते हैं कि लफ्ज़ इदरीस दरस व तदरीस से माखूज़ है, जबकि उनका असल नाम अखनूख था और शजरा नसब ये है: अखनूख बिन यरुद बिन महलाईल इब्ने कीनान बिन अनोश बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम। जनाब इदरीस मकाम मुनीफ में पैदा हुए, जो मिस्र का एक इलाका है। आपकी पैदाइश के वक्त आपके वालिद बुजुर्गवार जनाब यरुद की उम्र बरिवायत नासिखुत तवारीख 162 बरस की थी। आपकी वालिदा का इसमें गिरामी इमाम सालबी ने आशूत तहरीर किया है। जनाब इदरीस चूँकि सोहफ़े आसमानी का दर्स कसरत से दिया करते और आबाओ अजदाद की शरीयत के अहकाम बयान किया करते थे, इसलिए इदरीस मशहूर हुए। वो मारिफ़ इलाहिया और सुन्नन अंबिया की तालीम लोगों को दिया करते थे। जबकि लफ्ज़ अखनूख इब्रानी है और लफ्ज़ इदरीस अरबी है, इसलिए अहले अरब ने आपके लक़ब को नाम का दर्जा देकर उसी को शोहरत दी है। यूनानी आपको बतरीमीन और इदरीसीन कहते हैं। आपको ओरियाए सालिस यानी तीसरा मुअल्लिम भी कहा जाता है। नीज़ आपका नाम हरमिश भी है, जिसके मानी अतारुद रकम के हैं। नाजरीन, किताब रोज़तुस सफ़ा में ओरियाए सालिस की वजाहत करते हुए लिखा गया है कि आपसे कबल गाज़ीमून मिस्री नबी थे। हज़रत इदरीस ने उनकी शागिर्दी इख्तियार की थी और वो ओरियाए सानी यानी मुअल्लिम दोयम थे। लफ्ज़ गाज़ीमून के मानी नेक बख्त के हैं। गाज़ीमून अहले यूनान और मिस्र पर मबऊस हुए, ताहम उनके बारे में मालूमात किताबों में दस्तयाब नहीं हैं। अल्लामा मजलिसी ने हयातुल कुलूब में बयान किया है कि हज़रत इदरीस का सीना नहायत चौड़ा था और सीने पर बाल बहुत ज़्यादा थे। वो दोहरे बदन के आदमी थे। उनके सर में बाल बहुत ज़्यादा और बारीक थे। वो आहिस्ता चलते और आहिस्ता बोलते थे। उनकी क़यामगाह मस्जिद सहला थी, जो कि मस्जिद कूफा के करीब वाक़ है। वो फरमाते हैं कि जो शख्स मस्जिद सहला में नमाज अदा करे और दुआएं मांगे, खुदा उसकी दुआ कबूल फरमाता है और क़यामत में उसका दर्जा बहुत बुलंद होगा। नाजरीन, हज़रत इदरीस को खुदा ने बहुत सी चीज़ों में मुनफरिद फरमाया था। आप नबी मुरसल थे। 30 सहीफ़े आप पर नाजिल हुए।
علم نجوم کی تعلیم سے انہیں بہرہور کیا گیا تھا۔ یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنے کی ابتدا کی۔ کپڑا سینا انہوں نے ایجاد کیا، جبکہ ان سے پہلے لوگ چمڑے کا لباس پہنتے تھے۔ جنگ کے اسلحے انہوں نے ایجاد کیے۔ جہاد کی بنیاد انہوں نے قائم کی۔ کفار اور ان کی اولاد کو گرفتار کرنے کی بنیاد بھی انہوں نے ہی رکھی، اور یہ کہ خدا نے انہیں سب سے پہلے زندہ آسمان پر اٹھایا تھا۔ ناظرین، مورخین کا بیان ہے کہ انہوں نے دنیا میں 100 شہر آباد کیے ہیں۔ علامہ مجلسی کا بیان ہے کہ حضرت ادریس مسجد سہلہ میں ہی بیٹھ کر خیاطی یعنی درزی کا کام کیا کرتے تھے اور رہتے بھی مسجد سہلہ میں ہی تھے۔ کتاب کشف الغمہ میں ہے کہ آپ کو 72 زبانیں تعلیم کی گئی تھیں اور آپ ہر زبان میں تبلیغ کیا کرتے تھے۔ کتاب روضۃ الصفا میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ادریس نے ہی آفتاب کے برجوں میں منتقل ہونے کو بیان فرمایا ہے اور رؤیت ہلال کی طرف رہبری کی ہے۔ ستاروں کے برج شرف میں آنے کو بتایا ہے۔ نیز برجوں کے نام بھی حضرت ادریس نے ہی رکھے ہیں اور علم نجوم کی اصطلاحیں قائم کی ہیں۔ ناظرین، اسی طرح علامہ نجم الحسن کراروی نے بیان کیا ہے کہ تقریباً تمام تواریخ میں ہے کہ حضرت ادریس نے 100 شہروں کی بنیاد قائم کی، انہیں آباد کیا اور سنوارا۔ آپ کے ان تعمیری کاموں میں اہرام مصر کی تعمیر کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ وہ اس وقت بھی دنیا کے 7 اہم عجوبوں میں شمار ہوتے ہیں۔ مورخ سپہر کاشانی نے تحریر کیا ہے کہ حضرت ادریس کو علم نبوت اور کتب آباء و اجداد سے یہ معلوم تھا کہ عہد نوح میں ایک ایسا عظیم طوفان آئے گا کہ ساری دنیا غرق ہو جائے گی اور کوئی چیز زمین پر محفوظ نہ رہے گی۔ اسی بنا پر انہوں نے ذخائر علم و حکمت اور خزانہ طب و حیات کو بچانے کے لیے اہرام مصر کی تعمیر کروائی۔ یہ اہرام مصر کے غربی جانب بنائے گئے ہیں۔ ان کی تعداد عہد حضرت ادریس میں 2 تھی۔ طوفان نوح کے بعد فرعونہ مصر نے یعنی مصر کے فرعونوں نے اسی طرح کے اور بھی اہرام بنوائے۔ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ادریس نے ان اہرام کو 6 ماہ میں تعمیر کیا تھا، اور تعمیر کے بعد اس پر یہ عبارت لکھ دی گئی تھی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اس شخص سے کہو جو اسے گرانا چاہتا ہو کہ وہ 600 سال میں بھی اسے نہیں گرا سکتا، حالانکہ میں نے اسے 6 ماہ میں بنایا ہے اور گرانا بنانے سے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اہرام مصر کی تعمیر کے بعد جب حضرت نوح کا طوفان آیا اور ان اہراموں کی افادیت مصر کے فرعونوں نے دیکھی تو ان کی دیکھا دیکھی انہوں نے بھی اسی قسم کے اہرام تعمیر کرنا شروع کیے اور مدت کے بعد ان کی تعمیر سے فراغت حاصل کی۔ مورخ سپہر کاشانی نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے عہد میں انہی اہرام مصر میں گوداموں کا کام لے کر غلہ محفوظ کیا گیا۔ سپہر کاشانی نے یہ بھی لکھا ہے کہ مصر کے فرعونوں نے اپنے خیال کے مطابق 16 اہرام حضرت ادریس کے بعد خود بنوائے، لیکن بلندی اور مضبوطی میں ان دونوں بڑے اہراموں تک یہ نہیں پہنچ سکے۔ ایک روایت میں ہے کہ اہرام کی قدامت کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ اہرام اس وقت بنائے گئے تھے کہ جب پرندہ نسر برج سرطان میں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی بنیاد کو ابتدائے اسلام سے 12,000 سال ہو چکے تھے، یعنی اسلام آنے سے 12,000 سال پہلے یہ دونوں بڑے اہرام تعمیر کیے گئے تھے۔ ناظرین، عجائب القصص میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ادریس نے ان اہرام کی تعمیر کے بعد ساری دنیا کا سفر اختیار کیا اور تمام فرائض تبلیغ ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد مصر واپس آئے اور وہیں سے رفیع الدرجات ہوئے، یعنی انتقال فرمایا۔ ناظرین، ساری دنیا کا دورہ کرنے کے دوران جناب ادریس نے پوری دنیا کو ملکوں میں تقسیم کر کے ان کے 100 مراکز بنائے اور انہیں شہروں کا نام دیا۔ پھر وہاں نظام یعنی ایڈمنسٹریشن قائم کرنے کے لیے تمام اقالیم یعنی تمام ممالک میں اور تمام شہروں میں گورنر مقرر کیے اور ساری زمین کے لیے اپنے 4 خاص گورنرز کا انتخاب کیا، جن کے نام یہ تھے: لاؤس، ایلاؤس، استینوس اور آمون۔ پھر جناب ادریس نے ان 4 منتظمین کو یہ ہدایت کی کہ تم لوگ خداوند عالم کی وحدانیت اور اس کے عدل اور اس کی عبادت کی طرف ان گمراہوں کو دعوت دو، انہیں برے کاموں سے روکو
नमाज, रोज़ा, ज़कात, जिहाद वगैरह की तरगीब दो और शराब, सूअर का गोश्त और बदकारी के कामों से मना करो। हज़रत इदरीस उनको ये हिदायत देकर मिस्र वापस पहुंच गए और उस वक्त तक मिस्र में ही मुकीम रहे जब तक कि आसमान पर उठा न लिए गए। नाजरीन, इसी तरह किताब नासिखुत तवारीख में है कि हज़रत इदरीस की उम्र जब 65 साल की हुई तो उनके यहाँ एक फर्जंद पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने मुतवशलुख रखा। किताब अजाइबुल कसस में बयान किया गया है कि 65 साल की उम्र में हज़रत इदरीस ने एक औरत से निकाह किया जिसका नाम बरोखाम था। उससे मुतवशलुख पैदा हुए और नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सुल्ब में मुंतकिल हुआ। नाजरीन, अल्लामा नजमुल हसन करारवी बयान फरमाते हैं कि मुअर्रिखीन का बयान है कि जब हज़रत इदरीस की उम्र काफ़ी हो चुकी और उनके आसमान पर जाने का वक्त करीब हुआ तो उन्होंने अपने फर्जंद मुतवशलुख, जिसके लफ्ज़ी मानी मुश्तरआ के हैं, उनको अपना जानशीन बना दिया। अल्लामा नजमुल हसन करारवी के मुताबिक हज़रत इदरीस के आसमान पर जाने के वक्त उनकी क्या उम्र थी, इसके मुतअल्लिक मुअर्रिखीन में इख्तलाफ है। मुअर्रिख हरवी ने 82 साल, साहिब कशफुल गम्मा ने 865 साल, साहिब अजाइबुल कसस ने और मुअर्रिख तबरी ने और साहिब नासिखुत तवारीख ने 365 साल बयान की है, जबकि अल्लामा मजलिसी ने जनाब इदरीस के आसमान पर उठाए जाने के वक्त 300 साल तहरीर फरमाई है। अल्लामा नजमुल हसन करारवी कहते हैं कि उनके मुताबिक जनाब मजलिसी अलैहिर्रहमा के कौल को तरजीह है, यानी ये दुरुस्त कौल है। मुअर्रिख हरवी का बयान है कि हज़रत इदरीस के आसमान पर चले जाने के बाद उनका एक जिगरी दोस्त बहुत ज़्यादा गमगीन और परेशान हुआ। शैतान ने जब उसे बहुत ज़्यादा परेशान पाया तो पूछा कि तुम किस वजह से सख्त रंजीदा हो। उसने कहा कि इदरीस के चले जाने का गम है। शैतान, जो इंसानी सूरत में उसके पास आया था, उसे कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा बंदोबस्त कर देता हूँ कि तुम्हें सुकून मिलेगा। शैतान ने फौरन जनाब इदरीस की शक्ल का एक बुत बना दिया और कहा कि इसे अपने घर में छुपा कर रख लो, जब ज्यादा दिल घबराए तो इससे तसल्ली हासिल करो। उन्होंने इसे मंजूर कर लिया। जब इदरीस के उस दोस्त का इंतकाल हुआ तो शैतान ने लोगों के सामने छुपे हुए बुत को जाहिर किया और सबसे कहा कि इदरीस खुद और उनका ये दोस्त दोनों इस बुत की पूजा किया करते थे, इसी सबब से उन लोगों की दुआएं कबूल होती थीं। अगर तुम लोग भी ऐसा ही करोगे तो बहुत अच्छे रहोगे। नाजरीन, शैतान जो उस वक्त एक मुकद्दस इंसान की सूरत में था, उसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत से मरऊब होकर लोगों ने उसके कहने पर अमल कर लिया और सब ने इदरीस का बुत बनाकर अपने अपने घरों में नस्ब कर लिया और इस तरह बुत परस्ती को मजीद फरोग हासिल हुआ। नाजरीन, बयान किया जाता है कि हज़रत इदरीस के बहुत से शागिर्द थे जिनमें अस्कलयूस को बहुत बड़ी हैसियत हासिल थी। यही हज़रत इदरीस के एक रिवायत की बिना पर खलीफा भी थे। नाजरीन, बरिवायत नासिखुत तवारीख जब हज़रत मुतवशलुख की उम्र 127 साल की हुई तो उन्होंने कशफुल गम्मा की रिवायत के मुताबिक एक औरत से निकाह किया जिसका नाम अरबा था। उससे हज़रत लमक नामी फर्जंद पैदा हुआ। लमक के मानी बुजुर्ग के हैं। तबरी का बयान है कि मुतवशलुख के बेशुमार औलाद थी, लेकिन आखिर में लमक पैदा हुए। मुअर्रिखीन का बयान है कि जब मुतवशलुख की उम्र 960 साल के करीब हुई तो उन्होंने अपना जानशीन हज़रत लमक को बनाया और नूर मोहम्मदी उनके सुल्ब में मुंतकिल हुआ। तारीखुल याकूबी में है कि मुतवशलुख ने 20 माह एलूल को पंशंबा के दिन 960 साल की उम्र में इंतकाल किया। जनाब मुतवशलुख की वफ़ात के बाद लमक उनके कायम मुकाम हुए और वो पूरी तवज्जो और तनदही से तबलीग करते रहे, यहाँ तक कि उनकी उम्र बरिवायत नासिखुत तवारीख 182 साल की हो गई। लमक के ज़माने में जालिम और जाबिर कसरत से पैदा हो गए थे। बरिवायत याकूबी जिन लोगों ने काबिल की लड़कियों से राब्ता पैदा कर लिया था, उनसे गलत किस्म के लोगों की पैदाइश बकसरत हो गई थी। लमक हर वक्त उन लोगों की तबलीग में लगे रहते थे और चाहते थे कि उन लोगों को राह रास्त पर लाएं, लेकिन कामयाबी हासिल ना हो सकी।
ناظرین، انہی حضرت لمک سے حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جب جناب لمک کی عمر 182 سال کی ہوئی تو ان کے ہاں ایک عورت کینوش نامی سے، جو کہ ان کی چچا زاد بہن تھی، ایک فرزند پیدا ہوا جس کا نام بحکم خدا نوح رکھا گیا۔ انہی نوح کے صلب میں با اتفاق مورخین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مقدس سپرد ہوا اور خدا نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ ہم انبیاء سیریز کی اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حضرت نوح علیہ السلام کی حیات طیبہ اور ان کے دور میں پیش آنے والے واقعات سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ تب تک ہماری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہماری آنے والی کسی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ علوم محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ ہم آپ سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ برائے مہربانی آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔